adu skala-skala. Harapan kami bebas keadaan sehat-sehat. Sekatakan firman Tuhan diberikan dengan kita kesempatan bas pernienda guna banci melanjutkan eksposisi Injil Yohanes. Jadi pernienda Kamis berni, Jumat berni, Sabtu berni kita belajar eksposisi Injil Yohanes. Mari si puji Tuhan ta adalah tuntas simbolik bas kolom komentar kekuatan serta penghiburan. Sinanjutkan eksposisi Injil Yohanes. Katandu tendang guna nakinku. Ngejua-jua membantu perinana Anina ijagi akan ringan Jami Tuhan nusurlah membantu. Menyenda silanjutkan Belajar tentang Dibahas eksposisi Injil Yohanes.
Injil Yohanes isuratkan Rasul Yohanes. Endang mo kenca yang bertua. Umurna kira-kira 50 tahun. Asun dia nuratkan Injil enda. Sama enda Injil si terakhir. Enda Injil si pentingna ibas 4 na Injil. Sama Injil Yohanes disuratkan gelah banci itu manusia ise dibata. Emo dibata ibas diri Yesus Kristus. AGP gelah banci itu manusia uga adalah manusia selamat. Emo arah Mesias si janjikan. Emo Yesus Kristus. Yohanes surat kenca ibas pasal 20 ayat 20 siwa 10. Injil enda disuratkan gelah tendu dengan tekam maka Yesus anak dibata Mesias si dijanjikan telah ibas larna tidak tendu kebelum si tubuh enda Injil Yohanes enda silanjutkan pasal 15 mulai dari ayat 10 itu 20. Opena mari foto kita sepilo pertuang hati Tuhan telah menakai rahasiana si Atena dibuka kenaman bantah kai katana si Atena merana membantah banci seman bantah ini. Mari foto kita. Bapa kami sini surga, bujuk katakan kami diberi dengan kami kesempatan toleh bagi katandu bagi Injil anak lu Yesus Kristus. Oh Tuhan, sadar kami uga doni enda adilah Injil tu uga geluh kami adilah bagi kami Injil tu lalit kemalaman man kami lalit kepuasan kami geluh emakan desken kami beri enda kubastandu benada nari sependumina pasu-pasulah perjumpaan kami malaikat dur kawal di tengah-tengah kami sana kesah sibadia jadi guru man kami pasu-pasu peralatan kami pasu-pasu jaringan GP krina tiap kami silogika tandu lawatlah alu pendahin kesah sibadia bukakan rahasia diri Kristus mantan. Demi enda rapi hambandu si pakendu guna peseh kebenaran du. Pakailah ia guna mengungkapkan kebenaran du. Kaya atendu kebenaran du lai. Katandu si bagi kami. Jadilah bagi kami. Ijabah ke kami ringan. Renlah kami. Kegeluh kami. Ibadia asum bagi kami katandu desken kami pak saenda kubas tandu ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto amin. Ya mari nande Bapa turang senina sibuka pustakata ibas Injil Yohanes pasal 15 ayat 10 pitu seh 20 pitu. Endama berengi terakhir Tuhan Yesus idoni. Mulai pasal 10 telu Injil Yohanes endama berengi na ia ras ajar-ajar ijeme berengi sindaime ia itangkap. Jadina mulai pasal 10 telu enda berengi terakhir ia idoni. Mari sibuka Yohanes pasal 15 ayat 10 pitu se ayat 20 pitu. Nina jenda dage pedah kuman bandu si keleng-kelengan lah kam. Adi nembek hati doni enda man bandu ingatlah maka enggol ben nembek ate naman bangku. Adinggit kam jadi si kerajaan doni ikelengi doni enda ngekam bagi anak-anakna. Tapi kam
anggo kupilih ibas doni enda nari. Maka genduari lanai kam si kerajaan doni. Erdandan senda me, maka nembah ate doni enda man bandu. Ingatlah, kai si enggo kukatakan man bandu. Lalit juak-juak beli dan asangken tuanna. Adi bahan kala aku ngenanami kinisran, kampe ibahan kala mengenanami kinisran. Adi ikut kendu katangku, katandu pe ikut kenama. Kerina pagi sienda ibahan naman bandu, erdandanken kam si kerajanganku. Pagepe erdandanken la itandaina si nuruh aku. Bicaralah aku reh, janahlah aku pernah ngerana man bana, labo minda ia banci isalahkan. Tapi, kenduari la nalit perdalihanna karena dosana. Kala si nembah ate naman bangku, nembah pe ate naman bapangku. Bicaralah aku bahan tanda-tanda senggat simblin ilebe-lebena, labo mindayan dabuh kubas dosa. Tapi genduari ngo idahna perbahananku. Silenga pernah ibahan kala. Janah elem-elem iaman bangku rasman bapangku. Lalu bage, ngoseh kaisi suratkan ibas pustaka, kulihi ayat 25. Lalu bage, ngoseh kaisi tersurat ibas kitab undang-undang. Alam-alam iaman bangku lalit dalanna. Tapi remo penampat deh, ema kesah sinaksikan karena kebenaran di bata. Kusuruh kesah endah hikam, ema kesah simbincar ibas bapa nari. Janang ngerana ia karena aku. Kampe harus ngerana karena aku, sebab tang-tang nanari kam ras aku. Ya, si berjendam ogenta nina Tuhan ta Yesus ijenda ayat 10 pitu. Dage pedahku man bandu si keleng-kelengen lah kam. Endama terakhir si begi makana lid 2 perintah Tuhan Yesus. Nina sangasinda ayat 10, adi ikut kendu pedah-pedahku tetap ngekamku kelengi. Bali ras aku ngikutkan pedah-pedah bapangku, janah tetap aku ikelengina. Ngikutkan pedah-pedah Tuhan Yesus, endama kita tetap bas kekelengan Tuhan. Artina endama si bere dirinta ikelengi Tuhan. Ibas ikutkan pedah-pedahna. Nina ayat 12, enda mau pedah-pedahku, si keleng-kelengan minkam bagi aku engkelengi kam. Di sanga sindai 2 pedah-pedahna si pemena ema, si keleng-kelengan minkam. Si peduakan ayat 16, labo kam si milih aku, tapi aku ngemilih kam, janah nuruh kam, nuruh enda mau pedah, enda mau perintah, nuruh kam lau segala erbuah meramis. Eme buah si tahan rasa lalap. Adi bage, kaipe ipindondu ibas gelarku, ibreken bapa engeman bandu. Jadi si peduakan pedah Tuhan Yesus lawas. Latimai tapi lawas berkat ngabarkan Injil. Enda mau pedah Tuhan. Si 2 enda mau pedah utama Tuhan mat umatna. Si keleng-kelengan enda hubungan internal kabarkan Injil. Endam eksternal, panggilan eksternal keluar ngabarkan Injil. Iba sienda lit tantangan bas doninari. Gua kita darat ngabarkan Injil lit perlawanan bas doni enda nari. Ema kana perlu lit si keleng-kelengan ibas umat Tuhan.
uga banci kita tahan menghadapi serangan-serangan idarat nari, asum kita ngabarkan Injil, adilalit si keleng-kelengen ibas. Janah khususna pekabar Injil musti kelengindu, sebab na ujung tombak, garis depan, garda depan, guna pendahin Tuhan. Adina guna urusan-urusan organisasi sibas enda saja, lolit gunana iselamatkan Tuhan kita. Gelah kita darat maba berita. Adina guna pulung-pulung saja enda lalit jiwa imenangkan, lalit Tuhan imuliakan. Ema karena perlu kita kudarat ngabarkan Injil bagi nina Tuhan man Abraham. Kupasu-pasu kam, kala arah kam, krina bangsa, kala sideban dat pasu-pasu. Kala sideban, bangsa sideban, suku sideban, banci dat pasu-pasu adin darat kita ngabarkan Injil. Tentu bagi kata Tuhan Yesus adin darat kita ngabarkan Injil, enda utusan paling kejam. Sebab nak iutusna kita ku tengah-tengah serigala. Jadi tentulit perlawanan-perlawanan bas doni enda nari. Makana perlu sesama umat Tuhan si keleng-kelengan. Kaikin masalahna umat Tuhan maka labanci si keleng-kelengan. Tiap katakan si keleng-kelengan nuntut dia kalak si deban ngkelengi ia. Enda meerbahanca laturah si keleng-kelengan. Enda meerbahanca latridah keleng Tuhan i tengah-tengah ta. Asum si keleng-kelengan kita ninta. Si tuntut kalak si deban ngkelengi kita. Enda metanda lalit kekelengan ibas kita. Sebab si keleng-kelengan jenda kita menuntut diri. Mengerti teman tak engkelengi teman tak. Labu sebaliknya si tuntut teman tak engkelengi kita. Endamku perdiatekan selama aku melayani, maka lah terjadi si keleng-kelengan perubahan umat Tuhan. Nuntut umat Tuhan si deban guna engkelengi ia. Ibana alasan-alasan maka kalak si deban engkelengi ia. Lah pernah tuntutna dirina. Ia harus mengerti engkelengi kalak si deban. Makana jenda perintah Tuhan Yesus, si keleng-kelengenlah kam. Kita dirita si tuntut engkelengi teman tak. Maka banci terjadi. Ayat 10 walu nina Tuhan Yesus adi nembah hati doni endaman bandu. Ingatlah, maka enggo leben nembah hati naman bangku. Tuhan ta Yesus lah bagi kalak kampanye wari enda si mekulina mencaturi kena. Tuhan ta Yesus ia lalicik, ia terus terang kata kena. Adikut kendu aku nembah ate doni enda akam. Tapi ingatlah, doni enggo nembah ate na aku. Kaikin jenda doni. Doni, penguasa doni. Enda ikatakan Tuhan Yesus ibas pasal 12. Maka nalit penguasa doni. Enda kegelapan dai. Setan iblis menguasai manusia singgondabuh kudosa. Manusia nggondabuh kudosa. Enda enggo ikuasai setan iblis. Kala sinalan nandai Tuhan. Enda ikuasai penguasa doni. Cara pikir doni, sistem doni. Enda kai, enda mengertina maka nalit iblis setan dibalik doni enda. Si mempengaruhi kerina kegeluhan manusia. Lid kuasa-kuasa
ibas pusuh manusia, pikiran manusia, secara pribadi, secara kebudayaan, secara pemerintahan, secara pendidikan, si krina enda ipake kegelapan dai guna menyerang diri kebenaran Yesus Kristus. Adi nembeh aten doni enda man bandu, ingatlah maka ngolebe nembeh aten man bangku. Enda sada penghiburan man umat Tuhan. Enda mengatakan kita seriras Tuhan ta. Tuhan ta nembeh ate doni. Nembeh ate doni laya setuju nangdangi pribadi Tuhan Yesus. Dai ngolit sioge makana doni dai la setuju nangdangi pribadi Tuhan Yesus. Perban Tuhan Yesus maba terang nuduhkan dosa doni enda. Doni enda la atena terangi dosana, la atena bertobat. Enda me Yohanes pasal 3 engkau katakan Tuhan Yesus ayat 10 walu entah koge. Yohanes 3 ayat 10 walu, ise teman anak di bata ela yukum. Tapi isi ala te engkau kena hukuman. Sebab laya te man anak di batas tonggal. Ayat 10 siwa. Hukuman emakap. Terang goruh kudoni enda. Tapi ngenan ate manusia si gelap bahasa terang. Sebab jahat perbahanana. Sebab kala jahat. La ate na ngena terang. Dengan la yang rehku terang gelak ula tridah perbahanana si jahat Doni endang gondabuh ku dosa, ikuasai dosa, dibalik dosa, di setan iblis penguasa doni enda, sing kuasai pusuh manusia, maka manusia ndai langit iterangi perban ngena atena dosa, ngena atena si jahat, setuju iaman kegelapan dai. Wari pertama berdiri gereja, wari langsung lid serangan bas doninari. Endam perbahanan rasul-rasul pasal 2, ibas wari Pentakosta nusur kesasi badia, jenda memberdiri gereja pertama kali. Sanga sindai Petrus njabab tuduhan-tuduhan kalang Israel kalak Yahudi. Maka nina kalak Yahudi kalak endang gomabu. Nina Simon Petrus jam si wahar pagi-pagi dengar. Kami lah bomabu. Kami enda kegenapan kaisi katakan Nabi Joel. Maka na anak-anak ndu ernubuat. Arkiteken Kristus. Hulu kegeluhan. Anak dibata. Reh kudoni. Geluh lar dosa. Tapi endes kendu man kalak perdosa. Gelah banci ia iukum mati. Maka enggo ibunuh ndu ulu kegeluh ndai. Wari gereja berdiri mislit serangan ibas doninari. Perbahanan Rasul-Rasul pasal 2. Pasal 3 khotbah ka Petrus bertobat 3.000 kala. Pasal 4 nggolit penganiayaan. Pasal 5 Petrus enggo ipenjarakan. Yakobus enggo ibunuh. Abang Rasul Yohanes. Pasal 7 Stefanus itangkap. Ibenteri alubatu. Mate martir. Pertama martir Stefanus. Stefanus semua si pemena martir. Rasul si pemena martir Jakobus senina
Rasul Yohanes. Ema terjadi ibas pasal 12 Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1, asum Herodes jadi raja, anggota-anggota perpulungan menanami kinisraan. Disuruh Herodes gelah Jakub senina Yohanes ibunuh alu pedang. Ipenggal. Ijenda Petrus mulihi itangkap. Canahna ate Herodes paginna ia ipenggal. Tapi berngina malaikat mulahi ia. Enda penganiayaan man pengikut Kristus. Engkai maka bagi ban Kristus sibas ajar-ajar ndai lit musuhna. Ema penguasa dunia enda, ema setan iblis. Ema kana salang sada tanda kam jadi si kerajaan Kristus. Lit serangan ibas doni enda nari. Tuhan Yesus engkau katakan, aku reh labo mabadame. Akam dukin aku reh mabadame. Aku reh labo mabadame, tapi bahan perang. Matius 10 ayat 34. Ulah kam dua kureh kudoni enda mabadame. Aku reh labo mabadame, tapi bahan perang. Engkai maka perang. Kala singalokan Yesus, Yesus bas dirina. Kala sinulak Yesus, lit kegelapan bas dirina. Kegelapan ras Yesus Kristus lah pernah damai. Enda akan terjadi penganiayaan man umat Tuhan. Pasal 8 Kisah Para Rasul mulai Saulus si berapi-api menggebu-gebu mimpin penganiayaan man kalak Kristen. Pasal 8 kerina kalak Kristen menderita. Maka kekiam darat i Jerusalem nari. Engkai maka bagi wari Paulus iselamatkan. Kisah Rasul pasal siwa. Wari sinda menaktak bagi sisik nipe bas mata nanari. Enda meselubung, enda mesetan iblis sinutupi mata rohanina. Maka kapna bana benar asum igas gasina kalak Kristen. Penungkunanku man bandu. Kai sebabna kalak Kristen menanami penganiayaan. Kai sebabna. Sada. Ema penyebab Yesus disalibkan. Kusungkun kakam. Kai alasan kalak Yahudi ngadukan Yesus ku pemerintahan Romawi. Gelak ipakukan mati idatas kayu persila. Adilah tekndu enda labo tekndu rahasia kekristenan. Alasan kalak Yahudi ngadukan Yesus ku Pilatus. Nambah Athena. Ban Yesus ngaku ia dibata. Enda memulai Yohanes pasal 5 ayat 10 lalu. Kala mungkin geluh ta dame adi si beritakan Yesus dibata. Engkai makana ajar-ajar menderita kenca kekekian Tuhan Yesus. Tetap alasan naban Yesus si beritakan ajar-ajar dibata. Lik 2 musuh Injil ibas gereja mula-mula. Ibas pihak Yahudi Judaisme enda membagi Paulus si sebelumnya Saulus. Mankala Yahudi di batas sadangenca Yahweh. Makana itulah Saulus Yesus di bata. Banbas perukuran Saulus sadangenca di bata.
memang payo sadang jadi bata. Tapi berita si peseng ajar-ajar di bata si sadandai, banci tandai bas pribadi Yesus. Wari enda akap ndu krina pengkhotbah Kristen lang. Wari enda teremen pengkhotbah labo Kristen situhu-tuhu. Perban lai tandaina Yesus di bata. Maka Saulus gara pusuhna perban iberitakan kalak Kristen Yesus di bata. Kai masalahna Saulus? Masalahna manbana sada di bata. Di batandala ida. Jana Yesus manusia kalak Nasaret. Uga banci ia di bata. Sedangkan ia manusia. Makana Paulus dungna kata kena. Man Timotius uga belina rahasia agamanta. Ia ibas diri manusia. Masalah Judaisme di bata laida. Masalah Judaisme di bata la mungkin manusia. Tapi enda Injil di bata jadi manusia. Gelarna Yesus kalak Nasaret. Enda alasan tapi Rasul Yohanes nuliskan Injil Yohanes. Peduakan masalah kekristenan sirbahanca ia iserang isiksa. Kekaisaran Romawi sadangan sa Tuhan kaisar. Tapi mankala Yahudi iizinkan pemerintahan Romawi lebuhna Yahwe Tuhan. Isepedoni enda iteruh pemerintahan kekuasaan Romawi labaci lebuhna Tuhan selain kaisar. Tapi kalau Yahudi ianggit mate adilabanci lebuh Yahwe Tuhan. Maka dungna iizinkan pemerintahan Romawi kala Yahudi ngelebuh Yahwe Tuhan. Tapi lid sekelompok kala Kristen rasul-rasul berita ia Yesus Tuhan. Enda merbahanca labanci itoleransi pemerintahan Romawi. Adi Yahwe Tuhan baci dengar. Enda lit ka sekte simbaru. Enda menina kala anda sekte. Tapi sekte la pantas iturikan mankala Kristen. Sebab kata sekte enda nggo menyangkut kesan kesesatan. Tapi waktu sindai enda menganggap kala Kristen. Yanggap kala Kristen menolak Yahwe. Yanggap kala Kristen melawan Kaisar Romawi. Ngkai pankala Kristen ngaku Yesus Tuhan. Enda memberita si peseh rasul. Wari enda lit kala berita. Tapi la berita kena Yesus Tuhan di bata. Palsu kekristenan na. Lalit obahna saksi Yehova. Maka entrem kala laya sadar pendetana iman na saksi Jehovah kapna pendetana Kristen. Engkai maka bagian nindu-nindu. Aku ngerana-ngerana ras piga-piga singaku pendeta. Biasana aku recakak beras. Kubabaku topi pribadi ise Yesus. La aku ina. Kusungkun ia. Kam teologi andukai. Kalvinis, Lutheran. Biasana
sebagai teologiana liberal. Makana biasana kusungkun janaria sekolah. Di sekolah na liberal pasti berita kena Yesus silabo Tuhan di bata. Maka kalau Kristen mula-mula ngenanami kinisran si dua enda. Ibas pihak Judaisme la terterima di bata jadi manusia. Ibas pihak kekaisaran Romawi la yang gid li Tuhan selain kaisar. Tahun 100, kira-kira 100 ku 105 lit sekala lahir i Alexandria Mesir, bapana kalak Junani. Gelarna Justinus. Ia pentar. Ia belajar filsafat Plato. Dan bapana kalak Junani. Pelajarina filsafat Plato. Filsafat Plato li je berita logos, ide. Ia pentar. Tapi li sekala orang tua singin jili ia. Mamon kita, sepele kita, penginjilan pribadi. Iba sejarah Justinus, sekala si pentar, terus berpikir tentang logos menurut si ajarkan Plato. Ia janah nardalan berpikir. Ida sekala orang tua perbapan Justinus martir pemikir. Idi herina. Anjar-anjar iprukan kena. Cana sungkuna kaisi pikir kendu. Terjawab Justinus. Karena filsafat Plato tentang logos ide. Manakala Platonisme, logos enda pikiran ide. Silit bas doni si lain. Tapi orang tua enda ndai bagian dari nama Justinus martir. Logos si asli. Mesi nubuatkan nabi-nabi kala Israel. Mesi beritakan rasul-rasul Kristus. Logos si asli. Mesi tersurat ibah Yohanes pasal 1 ayat 1. Logos je cakap karo kata. Denga ijadikan dunia kata yang golit. Bahasa Junanina je logos. Kata eras di bata, logos ndaras di bata. Jana logos ndame di bata. Nina tua-tua ndai man Justinus martir. Pertotolah kam man di bata sine palangit rasdoni. Kelah brena pengertiin man bandu. Pencerahan. Ise pribadi logos si pelajari indu selama enda. Dungna alu penampat kesah si badia ia kui Justinus. Maka logos si asli pribadi Yesus Kristus. Si tersurat bas Yohanes 1 ayat 1. Enda merubah mbue orang-orang filsafat waktu sindai jadi Kristen. Janah lid nem kala murid Justinus si setia. Tapi kekaisaran Romawi lah setuju di bawah pemerintahan Marcus Aurelius, maka na itangkap me Justinus. Ulanai ajarkan du logos ndai Yesus di bata. Justinus martir arah pudina ikut muridna. Jawab na baginda. Penganiayaan si banduman kalak Kristen. Penganiayaan si lepak. Ula akak mdu kalak Kristen. Ancaman man pemerintahan du. Kalak Kristen enda lalit ancaman basianari, lalit pemberontakan.
logos si akui kalak Kristen emo pribadi Yesus di bata mahuli kau. Makana ulanai iganggundu kalak Kristen ban kalak Kristen dai mahuli ukurna lalit pemberontakan basia, tapi iman nandai si pertahan kena arkitikan kebenaran. Ancaman bas Markus Aurelius wari enda ulanai berita kendu, ulanai akuindu, logos Yesus, ulanai berita kendu, logos Yesus Tuhan di bata. Jawab Justinus, bancikin ku gantikan kebenaran alu kepalsuan. Cana 6 muridna mengikuti iman Justinus. Maka apologetik martir pertama Justinus martir. Kaisi ku katakan enda ngatakan sakala si tuhu erkini teken setiaman Yesus Kristus la mungkin la imusuhi. Kita mungkin lanai bagi Kristen mula-mula rebas Judaisme, rebas pemerintahan Romawi. Kita mungkin ngenanami kini seran bas temanta, bas keluarganta, bas anak kutanta, teman tardahin, bas kalang si injili kita. Mungkin endalah terjadi adi tuhu kam si kerajaan Kristus. Endam nina Tuhan Yesus ibas ayat 10 alu. Adi nembak kata doni endaman bandu ingatlah. Maka enggo lebih nembak ate naman bangku. Doni kala sila ngalokan Yesus Kristus. Doni enda mekala perdosa silenga itu busi. Doni enda memanusia si takluk man perukuran doni singgor dosa si ibalik nandai ikuasai kegelapan. John mekatur bagian danina. Iman Kristen iman man Yesus Kristus. Dirina kebenaran. Yesus Kristus puncak kebenaran. Perjanjian lama, perjanjian baru berita karena kebenaran bas pribadi Yesus Kristus. Maka iman kalak Kristen dasarna padan sindekah padan simbaru. Cara Kristus batu persukina. Nina John mekatur mulai penciptaan ngadi penghakiman kerehan Tuhan pedua kalikan enda krinalit pendapat-pendapat manusia jana sadangenca nerangisa Injil Yesus Kristus si beritakan perjanjian lama perjanjian baru mulai penciptaan ugali doni enda dasarna kebenaran uga manusia dosa enda dasarna kebenaran Injil enda madi si beritakan alustia kita ruh perukuran si kuasai sistem-sistem doni enda ngelawansa banci bas pendidikan banci bas agama si deban banci bas kebudayaan banci bas adat kerinana enda bentur ras Injil. Makana adi atendu ngikutkan Tuhan Yesus tiaman bana siapkan dirindu.
labanci kita isenangi manusia, isenangi Tuhan leder. Sebab nina Tuhan Yesus, kam labaci man bangku, perban atendu ipujikan manusia. Endam bas Injil Yohanes pasal 7. Canah nina Tuhan Yesus cilaka mekam. Adi krina kala ngatakan ca kam mehuli. Emakana lanali kesaksian kala Kristen ban Athena iterima manusia, ipujikan manusia. La ia bersiap lid penganiayaan. Emakana ibas pustaka ise Athena geluhna ngena ate Tuhan buwe ngenanami kinisran. Endama 2 Timotius pasal 3. Surat Paulus man Timotius ibas akhir geluhna. Adi tuhu-tuhu kita setiaman Yesus Kristus pasti lid penganiayaan. Lanai bacir panggil kulau. Perjabundu harus badia. Doni enda gundari perjabun murde. Cerai je rjabu. Lenga pasu-pasu ngo hamil. Pagi pasu-pasuka. Enda sistem doni enda. La sistem Injil. Bagaimana mau kita harus ngeluh, ngabarkan Injil. Radu rahasia, iberitakan lin pengampunan pengalami dosa. Emakana adina Injil si murni si beritakan, setan lah setuju. Israngna. Canah Injil si murni beritana si pemena Yesus dibata. Yesus harus Tuhan si beritakan. Piga-piga aku jumpa si ngaku pekerja gereja. Ercakap karena pribadi Yesus. Latakna dibata. Litkin tertulis Yesus dibata. Reningku hadilah aku indu Yesus dibata. Kai bedana kini tekendura se-Islam. Kai bedana kini tekendura saksi Jehovah. Likin Yesus dibata bahasa Alkitab ninaka. Enda merebahan cap terjadi penganiayaan mankala Kristen. Ibas Judaisme nari. Ibas pemerintahan Romawi nari. Ban setan iblis la Athena iberitakan Yesus dibata. Ijenda ninadai Tuhan ta Yesus ayat 10 adi nembek hati dunia enda man bandu. Ingatlah maka anggo lebih nembek Athena man bangku. Ingatlah. Ayat 10 siwah adinggit kam jadi si kerajaan doni enda. Adinggit kam jadi si kerajaan doni. Ikelengi doni enda ngekam bagi anak-anakna. Makana adina ngit kam jadi si kerajaan doni. Menyenangkan doni enda. Cocok agak doni enda. Berarti kam anak-anakna la anak-anak Bapa sini surga. Makana Yohanes pasal 8. Nina Tuhan Yesus man guru-guru agama. Bapandu labo Abraham. Bapandu labo cahwe. Tapi bapandu iblis nge. Yohanes 8 ayat 44. Engkai. Banina Tuhan Yesus. Ope dengan Abraham aku ngulit. Banina Tuhan Yesus mate mekami bas dosandu. Adilakin aku indu aku Tuhan. Yohanes 8 ayat 24. Tuhan Yesus menerima penghinaan, penganiayaan semati kayu persilang. Ban la ia kompromi dirina dibata. Enda mesti memberitankan zaman enda doni enda genduari. Adi beritakan Yesus serban mujizat. Beritakan Yesus sama Bapa supasu. Kerina kalah setuju. Tapi lali dibatasi deban. Di luar pribadi Yesus
enda langsung reh peperangan. Makanina Tuhan Yesus ndai ayat 10 siwa adinggit kam jadi si kerajangan doni enda ikelengi doni enda ngekam bagi anak-anakna. Tapi tiap kata tapi bas Alkitab serius. Tapi kam enggo kupilih ibas doni enda nari. Kita penai si kerajangan doni kala perdosa si harus dihukum di neraka. Si kerajangan setan, si gelap iblis. Si mengikuti sistem-sistem doni enda. Tapi ipilih Tuhan Yesus kita. Ipedarat na jenari. Ban keleng atena, ban lias atena. Lakrinana. Asa si enggo itentukan di batangan ca. Endam Kisah Rasul pasal 10:6. Asa si itetapkan di bata Bapa. Kam aku mo. Umat pilihan na si tetap kena iselamat kena makana si bagi Injil babana kita darat doni endanari. Kam go kupilih artina lanai kam banci ngikut-ngikut doni ibrendu dirindu ikelengi doni seriras doni sebab kam go kupilih. Endah hak istimewa anugerah di batas simblina. Tapi uga kita menghargai anugerah endah. Setia kita terus terang si akuken kita pengikut Yesus ia dibata. Entah nasi bunikan. Sini kita lah kita ersaksi. Tapi ini nanda Tuhan Yesus. Kampe arus. Ngerana karena aku ayat 27. Kampe harus ngerana karena aku. Sebab tangtang nanari kamras aku. Lalit alasan tak tutup mulut. Kita harus buka mulut. Canah laban cilang. Sisaksikan. Ise Yesus Kristus. Ia dibata. Kam go kupilih ibas doni endanari. Maka genduari. Lanai kamsi kerajangan doni. Perban sienda memakan nembek ate doni enda man bandru. Aku celaskan pengalamanku lengar kini teken ras enggor kini teken. Lengar kini teken enteram temanku. Wari akur kini teken mulai akur saksi mulai je imusuhi. Tapi 3 tahun kemudian, kala si memusuhi, menghina, menyerang, piga ngaku, si Tuhuna aku merincuh bagi kamu. Engkai niku, aku rjudi lalap, erlua-lua lalap, nguceda jabuku, merincuh aku bagi kamu. Tapi nggak sempat ceda jabuna. Canah piga nggak mati arkiteken narkoba. Doni endalah ulik pengharapan adilarah ku Tuhan Yesus. Cara pikir sistem doni enda. Mengkuasai kita, maba kita ngeluh terus bas dosa. Janah neraka nimai. Sadang enca. Jadi si kerajangan Tuhan Yesus. Rehku Tuhan Yesus. Tapi nina Tuhan Yesus. Kamu ku pilih. Jadi si kerajanganku. Aku nembeh ate doni enda. Maka adi kam nggo jadi si kerajanganku. Nembeh atena kam. Bagi nembeh atena aku. Ayat 20, ingatlah kai singgo ku katakan man bandu. Lalit juak beli dan asang kentuanna. Adi bahan kala aku ngenanami kinisran. Kampe bahan kala mengenanami kinisran. Adi ikut kendu katangku katandu pe ikut kenama. Makanya kita ngabarkan Injil duan cabanci jadi. Umat pilihan Tuhan mantap kelakapna, cocok kelakapna.
Tapi sinula Injil siaplah kam ibenci engkai. Ban dibalik manusia dalit musuh di bata. Setan kegelapan si make sistem guna ngelawan Kristus sibas kita. Tapi enda Alkitab tabanna judulna pengapul. Entah pengapul man bandu entah lang, tapi man bangku pengapul. Kai je pengapul. Endam aku nggo seriras Tuhanku. Endam aku lasi kerajaan doni. Endam tandan aku ngikuti Tuhanku engkelengi ia. Lalit jua-jua beli dan asang kentuanna. Tuhan ta Yesus ngenanami kinisran. Sikutkan ia kita pe. Tapi lalit kinisran beli dan asa kinisran Yesus Tuhan ta. Ia enggo nanggung si mesuina. Si paling menderita. Menakutkan. Setan iblis langsung hadapina. Italu kena di atas kayu persilang. Pula hina kita inraka nari. Kerinana enda ialakan Tuhan Yesus inanamina. Kelahna kita selamat. Emakana kenca kita selamat. Lid. Kini seran. Si jadi tanda kita ngikutkan Kristus. Ula atendu mamang. Adi kenca kam erkini teken. Kenca saksi kendu Kristus. Lid kini seran man bandu. Endam tanda keleng Kristus. Nggo nusur man bandu. Tanda kam si kerajaan surga. Anak-anak di bata. Tanda Kristus. Si mate si keke. Nggo lid pas kam. Keleng atena kam. Toto kita. Bapa kami sini surga, paci bagi kami kata anak andu Yesus Kristus. Ingatlah, adi nembah ate doni kam, nindu Tuhan kami Yesus, aku enggo leben atena nembah. Kamlah si kerajaan doni, bagi aku lah si kerajaan doni. Maka itulah na kamu, ban itulah na aku. Bujur Tuhan banci iterangindu perukuran kami. Uga sebabna kami si enggor kini teken langena ati doni. Banla ati nangena kam. Pasu-pasu kata andusi bagi kami, jadi penghiburan kekuatan man kami. Bujur berengi endang teman nindu kami, desken kami, kelas kami, pagi berengi kupas tandu. Kami terus masuk kami. Pas kelar ndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Ujua-jua man bantai krina ijapa pe kita rimangan. Dami Kristus nemani kita berengi enda. Shalom.